tlws trio swnio'n ddydd. Sôn am drallogion gen o dysgol yn disgwyl, teimlo fel deryn yn ymddwyn fel ci. A dyna chi fod yn rebal weekend go iawn, os ddigon tatŵ a'i dyn bac o hyrbol yn llawn. Yn rebal weekend do'i gorin i'w draed, ac ysbryd gwrthryfal yn berwyn pob diferyn o'i waed. Amser cinio disul mae o'n ôl yn y dafarn, nyfad i hochor o ddeuddag tan dri. Yn siarad yn ddwfn am genod a whisky, o bystym o'i eiddo yn dweud ylwch fi. Ond gyda'r nos cyn gwylio helsgreuon, mae o'r goll y mybls y bath digon siŵr. Mae'r metamorphosis drosodd am wsos fach arall, mae'r rebal yn mynd lawr y plwg efo'r dŵr. A dyna chi fod yn rebal weekend go iawn, os digon tatŵ a'i dyn bac o hyrbal yn llawn. Yn rebal weekend o'i gorin i'w draed, ac ysbryd gwrthryfal yn berwyn pob diferyn o'i waed. Ar fora dydd Llun mae o'n ôl yn y swyddfa, Cris yn ei drwsus yn finiog fel ble. Mae'r rebal weekend yn edrych o'i gwmpas ac yn sylweddol i fod o yn med.
Tyddyn y gaseg 1870 fy anwyl fab hynaf Sion Glyn. Mr Jones y gwenidog yn garedig yn ddeiriog sy'n sgwennu y geiriau fan hyn. Erbyn hyn mae dy frodyr I gyd wedi gadael am Loegar I chwilio am waith. A'r tyddyn yn unig ath fam yn hiraethyn os weithiau'n dawel y maith. Ond mae buddig dy chwaer di a Jack tyddyn isa yn sôn am briodyn yr haf. Tybed a fedri di ddod draw i'r brodas I fydda dy weld ti mor braf. Tyddyn y gaseg 1880 fy anwyl fab hynaf Sion Bach. Cyfarchion Nyth Gymar ag i'r 4 blentyn gobeithio y tyfan iach. Mae Robin dy frawd mewn ychydig o helynt un byrbwyd llafiodd orioed. Mae'r Gaeaf yn galed, yma'n i'w chaled a Chicago mor bell ag erioed. Ac mae Jack tyddyn isa a buddig yn hapus a plant yn iach ac yn gryf. Mae'r hynna'n crogian yn crwydro I bobman, maen nhw'n dweud fod o'n debyg I ti. Tyddyn y gaseg 1890 fy anwyl Robin a Glyn. Drw calon genydd i'w torri yn newydd o'r eich anwyl fan wedi mynd. Daeth eich brodyr a buddig a Jack tyddyn isa yn chladdu yn mynwent y llan. Mae pawb yn garedig, Jack yn enwedig, ond hogia fi'n colli'ch mam. Mae dda gen I glwad fod Robin yn dychwel o'r arian fe all brynu tir. A titha Sion Glyn ar ôl amser fel hyn, efalla doedd titha cyn hir. I cross over borders.
Noswaith dda I chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r noson arbennig hon I ddathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin. Good evening and welcome everyone to this year's celebration of culture. Can I first say a big thank you to Cydnabod for opening tonight's event. What a fantastic performance, and I'm sure you can give them another round of applause for that wonderful performance. Diolch yn fawr. This is our third annual Celebration of Culture Awards. Of course, we should have been here around 2 years ago for the 2020 Awards, celebrating our winners for their work in 2019, but that was obviously put on hold until it was safe enough for us to gather again for a celebration. Felly heno, nid yn unig I ni'n dathlu enillwyr 2019, ond hefyd enillwyr 2022. Our process this year called for nominations for those who excelled in arts and culture over 2020 and 2021 during the pandemic. And it's apparent that many individuals, organizations and artists have been incredibly resilient during such a difficult time. And we saw some brilliant examples of innovating and inspiring work despite the challenges, for as the saying goes, the show went on. Mae diwylliant, gwlad a chenedl yn gorwedd yng nghalon ac enaid ei phobl. A dyma I ni yma i'w ddathlu. Mae'n gwbl hanfodol i'n hanes ni fel cenedl. A fe ffindiodd pobl gwahanol ffyrdd o gyflwyno diwylliant a'r celfyddydau drwy drefnu perfformiadau a gweithdai, a pethau creadigol eraill ar-lein ac allan yn yr awyr agored hefyd, a thrwy hynny cyrraedd pobl a chynulleidfaoedd gwbl newydd. They also supported the local community and gave thousands of hours volunteering and found new ways to use the arts and culture to help people's well-being. And we've all realized over these last 2 years how important arts and culture are to that collective well-being, with restrictions on being able to gather together in venues as audiences, to sing together in choirs, to take a trip to a museum or to a gallery, to come together to learn, to socialize and to create. We've all missed these, and the last 2 years has made us learn to value these even more than ever. And tonight we celebrate that. President Obama once warned the American people. He was talking about the superficiality of American culture. We live, he said, in a culture that discourages empathy, a culture that too often tells us that our principal goal in life is to be rich, thin, young, famous, safe, and entertained. Well, here in Wales, culture is about the widening of the mind and of the spirit. It's never a narrowing of the mind or a restriction of the human spirit or the country's spirit. And that's what we're here to celebrate. And tonight we celebrate that. A mae heno felly yn gyfle I cydnabod ac I ddathlu llwyddiant yr unigolion a'r grwpiau hynny ar draws Sir Gaer, sydd wedi arbenigo yn ei meysydd. A mae hynna'n ffordd o ddiolch iddyn nhw ac I ddweud llongyfarchiadau trwy'n galon. Before I leave you with our host for this evening, Prynhawn Da and Heno presenter Yvonne Evans, can I say a personal congratulations and thank you to each and every one of you who are being recognized here tonight for making our county so proud. Thank you, and I hope you all enjoy this evening. A nawr ystungwch groeso cynnes iawn i'n cyflwynydd ni am y noson I Yvonne Evans. Diolch yn fawr iawn. Wel, diolch yn fawr iawn I chi, Emlyn, a gai yna hefyd estyn fy llongyfarchiadau mawr I bawb ymlaen llaw ar gyfer heno. Wrth I ni ddathlu wrth gwrs 2 blynedd o ddiwylliant gorau Sir Gaer,
Ac yn rhinwedd fy ngwaith fel cyflwynydd a gohebydd yn crwydro o gwmpas ardaloedd a chymunedau gwahanol o'r sir yma, dwi'n gallu gweld gyda fy llyged i pa mor gyfoethog mae'n cymunedau ni. Diolch i chi am weithio mor galed a mor brysur ac i roi o'ch amser hefyd yn gwirfoddoli mwyn sicrhau bod yna gymaint o ddiwylliant a'r diwylliant hwnnw yn ffynnu o fewn y sir. Mae'r holl dalent yma yn amlwg iawn yma heno, a dwi'n edrych ymlaen i eich gwobrwyo chi. Mae'r rhian fan hyn gyda'r tystysgrifau a'r clysau i roi i chi. Ac wrth gwrs, mae'n braf gweld gymaint o hen ffrindiau, ac mae'n gyfle i greu ac i ddod i nabod pobl newydd ac gobeithio gwneud mwy o ffrindiau. Fan hyn wrth y bwrdd, o'n i'n mwynhau'r canapés, gobeithio bod chithau hefyd yn joio'r canapés. Mae'n ambell i canapé dal ar ôl. Ac wrth i ni i godi'n gwydre, dyma fi'n dweud, achos wrth gwrs mae rhaid ni gofio bod ni yn rhe'r sosban. Yr diweddar rei gryfel. O'n i'n arfer gweithio gyda graf. A dwi'n cofio pan o'n i'n codi'r gwydr mewn rhyw barti, dyma graf yn dweud cadeiriau. A pam eich chi'n dweud cadeiriau, graf? Wel, mae'r Saeson yn dweud chairs, yn dydyn nhw. A bob tro sen ni'n gwisgo'r wisg goch, bydde fe'n bloeddio scarlets. Ond wrth gwrs, nid chwaraeon yw'r noson heno, ond mae chwaraeon yn mynd llaw yn llaw gyda'n diwylliant, gyda'n canu, barddoniaeth ag ati wrth gwrs. A dwi wir wedi mwynhau darllen hanesion pawb sydd yma heno, a'ch cefndir chi a pa mor galed i chi yn gweithio, mwyn sicrhau bod yn cymunedau ni yn cyfoethogi ac bod yn bywydau ni yn gwella. Carmarthenshire is definitely rich with arts, culture and heritage, and tonight's event is a wonderful way to celebrate this and to recognise all talented people involved. And may I also wish you a very happy International Women's Day, as it's March the 8th. Thank you very much. So on to the reason why we're here this evening, the awards. You'll be able to read further details about the individuals and groups, of course, in tonight's printed programme. Felly, ymlaen â ni. Y categori cyntaf, our first category, is ragoriaeth yn y celfyddydau perfformio, excellence in the performing arts. Ac I gyflwyno'r gwobrau, rhowch groeso I bennaeth gwasanaethau hamdden a diwylliant y cyngor, Mr Ian Jones. Let's meet our 2020 winners first. Felly ysteith Mr Ian Jones. ICANN Productions. This group offer fully inclusive drama activities and performance opportunities for children aged 11 to 18. Please welcome Alfie Evans and Franco Lopez to collect their award. Gwyl cerdd dant Llanelli ar cylch 2019. Nawr bydd pwyllgor egnïol yn gweithio'n galed ac yn ddiwyd yn ystod 2019 I godi arian ac I sicrhau llwyddiant ysgubol yr wyl ac wrth gwrs ac unhalwyd fan hyn yn Theatr Y Ffwrnes. Rhowch groeso I Catrin Hughes ac I Derys Williams I dderbyn y wobr. Catrin a Derys. A Derys yn aml yn cyfrannu ar y clwb Clecs a'r ddydd Gwener a'r prynhawn da.
Felly wrth gwrs, maen nhw'n mynd allan I dynnu lluniau yn y derbynfa. Aelwyd yr urdd Hafod Wenog. Yn 2020, bydd aelwyd yn dathlu 20 mlynedd ers I sefydlu ac yn heiddi'r gydnabyddiaeth am ei chyfraniad enfawr I ddiwylliant yma yn Sir Gaer. Mae gwaith blynyddol yn ddi-stop ac fe enillwyd nifer o wobrau cenedlaethol yn ystod 2019. Ac I dderbyn y wobr, mae Dafydd a Fiona. Neithiwr wrth y ymyl, doedd amser ddim yn bod efo'n gilydd oedd yn bwysig. A cariad oedd yn nod, ond heno ti ddim reichiad. A'r nesa, I ni wobrwyo yr enillwyr 2022 and our 2022 winners for the Performing Arts, Angharad James. Angharad is a dance artist and works as dance development coordinator for Arts Care Gofal Celf. She also runs Flow Fitness at Studio 17 in Whitland. Rhowch groeso I Angharad James. I think Angharad has a story to tell about her injury in fitness flow at Studio 17. Diolch yn fawr, Angharad. Ac I fynd allan I gael eich llun in the reception area. Thank you. Well, Carmarthen and District Youth Opera have given many young people a kick-start to their professional careers in the arts. Last year, some cast members were involved in the making of the film Save the Cinema. Please welcome Ruth Lewis and Hazel Thorogood to accept their award. Is the principal of the Performance Factory, providing tuition and performance opportunities for children and young people. Please welcome Dean. Llongyfarchiadau mawr I chi gyd a diolch I Mr Ian Jones. Nawr te, ymlaen yn awr i'r ail categori, on to our second category, rhagoriaeth yn y celfyddydau gweledol a chrefftau. Excellence in the virtual arts and crafts. I gyflwyno'r Gwobrau tro hwn, rhowch groeso i'r cynghorydd Ann Davies, aelod o Gabinet y Cyngor Sir. And our 2020 winners for this category. Peter Spriggs. Oh, ymddeiriadau. Ymddeiriadau, dyw Ann ddim yma, ond mae Peter Hughes Griffiths am roi'r gwobr. Diolch yn fawr iawn I chi, Peter. Yr arlunydd Peter Spriggs. Dwi wedi cael y pleser da iawn, Peter. Mae'n hyfryd gweld Peter. Dwi wedi ffilmio sawl gwaith gyda Peter yn ei gwmni hyfryd. Peter, of course, is a practicing artist and in 2020 held a large exhibition of work spanning over 20 years. And the exhibition was here, Tales of Sosban Fach, which I had the pleasure of filming throughout the day
of his work, of course, over the past 20 years. Felly, da iawn, Peter. Nawr te, nesa, Raymond and Diane Jones yw perchnogion Melyn Teifi, hynny drws nesau'r amgueddfa wlân genedlaethol draw yn Rhefach fel Undre. Yno maen nhw'n cynnyrchu deunydd traddodiadol a gwerthfawr yn yr hen felyn wlân. Ond yn anffodus, dyw Raymond a Diane ddim yn gallu bod ma heno, ond falle bod chi wedi bod yn darllen yn yr erthygle dros yr wythnosau diwetha, mae yna gynnydd yn y gwlân yma yng Nghymru. Mae mwy a mwy o angen ar y diwydiant i gynhyrchu mwy o frethyn, blancedi ag ati. Felly mae hwnna'n newyddion da i ni yma yng Nghymru. Ond i dderbyn y wobr ar ran Diane a Raymond, rhowch groeso i Kate Evans o'r amgueddfa. Da iawn. Miriam Hughes. Well, Miriam is a photographer and jointly manage an artistic social enterprise at Canolfan y Gors in Carmarthen. Croeso cynnes i Miriam Hughes. Iawn, Miriam. Nawr, ni'n symud ymlaen, a diolch i chi, Peter, am barhau. Na, allwch chi barhau fan hyn nawr, right? Our 2022 winners for the Visual Arts and Crafts category, Kate Evans o'r amgueddfa wlân genedlaethol. We'll hear a bit more about Kate now. She works at the National World Museum and invited people to create a crafted squares to make a rainbow blanket during the pandemic, and this was all part of an exhibition named Hope. Roedd yr arddangosfa honno yn un arbennig iawn, a dyma Kate felly i dderbyn I gwobr hi. A nesa, Ainsley Hillard, Catherine Campbell and Newton House Dyma'r. This is a joint award for everybody involved in Ainsley's exhibition Into the Light of Things, which was shown at Newton House. The variety of exhibitions staged at Newton House are admired and appreciated by so many. Please welcome Ainsley and Catherine. Neithiwr wrth y doedd amser ddim yn bod efo'n gilydd oedd yn bwysig. Ar nesa, Dorothy Morris. Dorothy runs Green Space Gallery at the Calon of Ferry Centre in Ferryside, where she also runs community classes. It's such an excellent example of craft within the community. Please welcome Dorothy Morris. Felly llongyfarchiadau mawr I bawb a diolch o galon I Peter Hughes Griffiths. Mae'n heiddi rhyw 2 canapé ar ôl hynna. Y categori nesa, our next category, rhagoriaeth yn y celfyddydau creadigol, excellence in creative media. Now, these awards will be presented by the Director of Resources, Mr. Chris Moore. Diolch, Chris. Ac felly, our 2020 winners, Carys Ifan. Carys yw cyfarwyddwr Canolfan yr Egin S4C yng Nghaerfyrddin. Mae wedi creu cymuned
greadigol llawn egni, llawn bwrlwm draw yn y ganolfan. Ac mae'r holl weithgarwch lleol, sirol a chenedlaethol sy'n digwydd draw na i'w edmygu. A fel mae'n digwydd, dwi wedi nabod Carys ers dros rhyw chwarter canrif. Nes i gwrdd â hi yng nghanolfan yr urdd yn Glan Llyn. Ac y pryd hynny, nes i sylwi bod ganddi ddawn arwain. Yn sicr yn greadigol hefyd. Felly croeso i Carys ifan. Diolch yn fawr. Nawr nesa, Sam Turton. Sam works for the media company Whisper Cymru, based at the Egin S4C. Unfortunately, Sam isn't able to be here this evening. He's busy filming with the Welsh rugby team, but I'm sure we can forgive him. Let's hope for a Welsh win on Friday evening against Le Bleu. And let's hope you'll all be chanting Allez les Rouges. Absolutely. Felly mae Sam yn brysur heno, ond mi fyddwn ni'n anfon, we'll be sending the award on to him. Felly, Clwb Asbri, clwb creu ffilmiau arfores disadwrn yw hwn, draw yng nghanolfan yr Egin yng Nghaerfyrddin. Mae Clwb Asbri yn rhoi pwyslais ar bobl ifanc i ddysgu sut i ymarfer ffilmio. Felly, rhowch groeso i Llunos Jones a Liam Evans i dderbyn y wobr. Da iawn. Nawr te, ymlaen onto our 2022 winners for the Creative Media category. Eve Howard. Eve developed the Diversity Wales website during lockdown, which integrates poetry, photography and art within its virtual gallery. Please, will you welcome Eve Howard. Neithiwr wrth y ymyl, doedd amser ddim yn bod, bod efo'n gilydd oedd yn bwysig. A cariad oedd yn nod, ond heno ti ddim rych. Llongyfarchiadau mawr. We've got a nice flow now, haven't we, of taking the photos and going on to the reception area. Nawr te nesa, Gareth Price. Gareth studies 2D animation at Coleg Sir Gaer and has awarded the gold medal at Wales Skills 2021. Please welcome Gareth Price. Carl Sedgwick and the Creative Industries Department at Coleg Sir Gaer. Now, Carl is the Programme Director for the BA Honours 3D Design and Virtual Reality course at Coleg Sir Gaer and developed a virtual reality gallery space during the pandemic. Can I ask Carl and also Claire Macaras, who represents the Creative Industries Department at the college, to collect the award. Diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau mawr I bawb. A chyn I ni gael egwyl fach mwyn bod ni'n gallu cymdeithasu, torri syched a byta mwy o canapés, fe gewn ni berfformiad arall
We're about to have around a 15-minute interval for you to enjoy your canapes, to enjoy, mingling and breaking your thirst and to celebrate. But before we have the interval, please will you welcome Rebecca Lewis to the stage for another performance. Diolch yn fawr. There's a boy who works at Starbucks who is very inspirational. He is very inspirational because of many things. I come in at 8:11 and he smiles and says, "How are you?" When he smiles and says, "How are you?" I could swear my heart grows wings. So today at 8:11 I decided I should meet him. I decided I should meet him in a proper formal way. So today at 8:11 when he smiled and said, "How are you?" I said, "Fine, and my name's Carol." And he softly answered, "Hey." And I said my name was Carol, and thank you for the extra phone. And he said his name was Taylor, which provides the inspiration for this poem. My poem musical. He would like the fact it's musical because he plays guitar. And he told me he was playing in a band down in the village, in the basement of a bar. And he smoothly flipped the lever to prepare my double latte, but for me he made it triple, and he didn't think I knew. But I saw him flip the lever to prepare my double latte, and I knew that triple latte meant that Taylor loved me too. I said, "What time are you playing? And thank you for the extra scheme." He said, "Keep the 3.55 because this triple latte was on him." Taylor, the latte boy, bring me Java, bring me joy. Oh, Taylor, the latte boy, I love him, I love him, I love him. I used to be the kind of girl
castell i mi, gad ni ddod mewn. Dangos dy freuddwyd i ni. Ti'n cofio wyneb i, ti'n cofio fy llais. Y welais fy mreuddwyd i. Ac ma'n meddwl i'n dychwelyd at yr un peth o hyd. Dyddiad i gymar o'i fel diwedd y byd. A dwi'n dal i glywed sŵn lleisiad chwerthu. Dwi'n dal i glywed sŵn lleisiad chwerthu. Mae rhywun yn aros o hyd pan ddaw diwedd y can. A rhywun a ddaw byth yn ôl. Mae 'na rai sy'n symud ymlaen a'r rhain yn hen. A rhai sy'n byw yn y gorffennol. Ac ma'n meddwl i'n dychwelyd at yr un peth o hyd. Dyddiad i gymar o'i fel diwedd y byd. A dwi'n dal i glywed sŵn lleisiad chwerthin.
Ti'n gwybod yn iawn, pwy wyt ti? Chdi ydi chdi, ydi chdi. Ti'n gwybod yn iawn, pwy wyt ti? Chdi ydi chdi, ydi chdi. A fys ti'n teddy beri a nwysga hempel, a i chdi o droif ar y bus. Dwi'n cofio dy wyneb ym mhen dyffryn, ti ddim yn ddyn am ryw hen ffys. Ti'n gwybod yn iawn, pwy wyt ti? Chdi ydi chdi, ydi chdi. A fys ti'n ddisgybl i Paxton a Dylan,
Fantastic. A braf clywech chi gyd yn mwynhau. Croeso nôl, welcome back everyone, and a big thank you to Rebecca Lewis for her performance before the interval, and of course to Jada Lane and Casey Lane for that wonderful performance. We'll be awarding all of them with a very special award later on. But wow, such talent. If only I'd have like 5% of that talent, I'd be very, very happy. So, y categori nesa, our next category is rhagoriaeth mewn llenyddiaeth, excellence in literature. Croeso i gyflwyno'r gwobrau hyn i'r aelod o'r cabinet, y cynghorydd David Jenkins. Diolch yn fawr iawn i chi, David. Diolch. Felly, our 2020 winners are Cheryl Beer. Cheryl published 12 pocket-sized, eco-friendly children's books through the Sleeping Storyteller project, empowering children to create their own stories. But unfortunately, Cheryl cannot be here tonight. Felly, allwch chi ymlacio am ryw 2 funud fach. Byddwn ni'n anfon y gwobr ymlaen i Cheryl. Alun Lenny. Nawr, roedd Alun, fel chi siŵr o fod gymaint ohonoch chi'n gwybod, yn arfer bod yn newyddiadurwr ar deledu a radio, a chafodd ei hunan gofiant, byw ffwl pelt, i gyflwyno i gyhoeddi yn 2019. Oedd y llyfr yn hynod o boblogaidd a'r straeon yn ddiddorol dros ben. Ac yn anffodus, dyw Alun ddim yn gallu bod yma i dderbyn y wobr hyn o hefyd, ond i dderbyn y wobr ar ei ran, Peter Hughes Griffiths. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Nesa, Denley Owen. Mae Denley yn awdur sawl llyfr hanes am bobl a digwyddiadau yn Sir Gaerfyrddin. Ei lyfr diweddara oedd yr hanes ar eglwys y Tabernacl draw yn Hendi Gwyn ar Daf, a chyhoeddwyd y gyfrol nôl yn 2019. Mae'n dangos gwaith ymchwil manwl i gofnodi sefydlu yr achos yn Hendi Gwyn. Ac dyw Denley ddim yn gallu bod yn bresennol ma heno, ond i dderbyn y wobr ar ei ran, mae'r parchedig Guto Llywelyn. Diolch. Neithiwr wrth y ymyl, doedd amser ddim yn bod efo'n gilydd. A braf cael sgwrs dy Guto yn ystod yr egwyl hefyd. Diolch yn fawr iawn, Guto. Nawr te, on to our 2022 winners in Gobeithio bod nhw yn troi lan fan hyn nawr. Croesi bysedd, fi'n siŵr bod nhw. Felly, enillwyr 2022 am lenyddiaeth. Carol Ann Smith. Carol is a writer and poet, and she's the founding secretary of Llanelli Writers' Circle. Her contribution is well recognised and appreciated by so many people. Felly, croeso i Carol Ann Smith. Diolch yn fawr iawn, llongyfarchiadau. A nesa, Ysgol Farddol Caerfyrddin. Yn ystod Gwanwyn 2022, sef eleni, bydd yr Ysgol Farddol yn dathlu 10 mlynedd ar hugain o fodolaeth, a thrwy gyfnod y pandemig fe barhaodd yr Ysgol Farddol i ddysgu ar-lein, a diolch byth am dechnoleg yn dyfe, a chael pobl i ymuno ar draws Sir Gar, Cymru, a hefyd y byd. Diolch i'r we. Croeso i Geraint Roberts i gasglu'r wobr.
Diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau. Nawr te, Arwyn Thomas. Mae Arwyn yn awdur ar 6 llyfr hanes lleol a chyhoeddwyd ei hunan gofiant, gobeithio gai hwn yn gywir, mwy nag un llwyfan yn Hydref 2021. Fel cyn bennaeth ysgol maes yr yrfa, y pryd hwnnw, mae holl hanesion pobl Sir Gaer yn amlwg iawn yn ei lyfr. A dwi wedi cyfweld ag Arwyn sawl tro ar prynhawn da. Felly, croeso i Arwyn Thomas. Diolch yn fawr iawn. Diolch o galon i chi David Jenkins hefyd. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau i bawb. Felly, yn categori nesaf, our next category is rhagoriaeth mewn treftadaeth, Excellence in Heritage. A chroeso i'r cyfarwyddwr addysg Mr Gareth Morgans y tro hwn i gyflwyno'r Gwobrau. A hefyd, bydd Mr Chris Moore yn cyflwyno Gwobrau 2020. Felly, wnawn ni roi groeso i Chris Moore. Diolch yn fawr iawn. Our 2020 winners for this category, Pembrey and Buryport Heritage Group. The group developed a heritage trail comprising of 10 interpretation panels about the industrial maritime heritage of the town. They're so active in promoting local heritage and provide excellent publications. To collect the award, please welcome Ellen Davis. Neithiwr wrth y ymyl, doedd amser ddim yn bod efo'n gilydd oedd yn bwysig. A cariad oedd... Llongyfarchiadau mawr. A nesa, gwyl yr orsedd 2019. Cynhalwyd yr wyl yng Nghyfyrddin yn ystod haf 2019 i gofio 10 camlwyddiant uno gorsedd y beirdd ar Eisteddfod. A hynny yng ngardd gwesty'r Llwyn Iorwg neu'r Ivy Bush yn 1819. Trefnwyd digwyddiadau gyda'r erchtherwydd yn bresennol ac arddangosfa yn Llyfrgell y Dre. Croeso eto i Geraint Roberts ac i Adrian Evans i dderbyn y wobr. Da iawn. A wedyn Philip James. Philip, a much valued volunteer at the Heritage Orchard site at the Dyma'r estate, Llanelli. His general contribution has been immense, and it's so appropriate that we honour individuals who excel in so many different ways within our communities. I'm not sure if Philip is here, but cross fingers. There you are, fantastic. Brilliant, well done Philip, thank you so much. I need sunglasses here. Da iawn. Ac wrth gwrs, mae gwirfoddoli, all our volunteers certainly do enrichen our communities, hard-working, for the love of what they believe in. So thank you to people like Philip and yourselves, of course. Felly, ymlaen I enillwyr 2022, 2022 winners for Heritage are John Tregenna. Author and playwright John lives in Larne and has given hundreds of volunteer hours creating and writing the website larnelines.wales. His contribution has been immense,
Please welcome John Tregenna. Fantastic, da iawn. Park Howard Association. The association helps maintain and promote the historical parkland in Llanelli, and its volunteers dedicate thousands of hours each year caring for the gardens, and they recently set up the Education Garden Project. Please welcome Philip Thomas and David Bannister to collect the award. Neithiwr wrth y ymyl, doedd amser ddim yn bod efo'n gilydd oedd yn bwysig. A cariad oedd yn nod, ond heno ti ddim reichiad. A'r nesaf felly, ymddiriedolaeth drws i'r dyffryn, tywi Gateway Trust. Mae Parc yr Esgob yn dir agored o gwmpas yr amgueddfa sirol yn Abergwili ar bwys Cyfyrddin. This trust is community-led and was set up in 2016 to restore and rejuvenate the Bishop's Park, Abergwili, and that for the benefit of the public. The ongoing work is to be admired and appreciated. Will you please welcome Louise Austin and Betsan Caldwell to receive the award. Diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau i chi gyd. Diolch. Diolch yn fawr. Felly, i ni bron yna wynil i dde. Y categori nesaf, our next category is rhagoriaeth mewn cerddoriaeth. Excellence in music. And to make this presentation, please welcome the Deputy Leader of Carmarthenshire County Council, Councillor Jane Tremlett. Diolch yn fawr, Jane. Sorry? Yes, we need a route map. We need... Well, our 2020 winners, Lauren Fisher. Mae Lauren yn gyndisgybl o Ysgol Gyfun Ystrade and won the Gethin Hughes Annual Bursary in 2018 and has twice won the Rotary Young Musicians Competitions. Please rowch groeso i Lauren Fisher. Diolch yn fawr. Ar nesaf, Samuel Wyn Morris. Mae Sam hefyd yn gyndisgybl o Ysgol Gyfun Ystrade. And Sam graduated from the Guildford School of Acting with a first class honours. Sam is currently performing in the West End, so he cannot be here tonight, but I'm sure he's forgiven. I'm sure we'll be able to hear him now from the West End. And finally, Oshan Clark. Oshan cannot be with us either. You're having an easy gig, Jane. But he is currently in university in London studying for a BMus degree course in vocal performance and opera studies at the Royal Academy of Music. However, his parents, proud parents, are here to be presented the award on his behalf. Nawr te, mae'r enillwyr am gerddoriaeth am 2022 eisoes wedi ymddangos gyda'r cyflwyniad ardderchog a gawson ni agor y noson sef Côr Curiad. Nhw gyd yn edrych yn glamorous iawn yn ei du a pink.
a mi fydden nhw ar Cor Cymru S4C nos Sul yma. They've raised thousands of pounds for charities, and the pandemic did not stop the ladies as they continue singing whenever they could. Please welcome Alex Esney and Andrea Matthews to collect their awards. Neithiwr wrth y ymyl, doedd amser ddim yn bod, bod efo'n gilydd oedd yn bwysig. Oh yeah! A cariad oedd yno, ond heno ti ddim reichiad. Cyn munud yn y lle. There's going to be a bit of enjoying and celebrations tonight, I believe. Ar nesau gwasanaeth cerdd Sir Gaer, Carmarthenshire Music Service, pupils were given continuity in their learning from the music service during the pandemic, with mass orchestras and choirs recording themselves and broadcasting their videos online. Fe nath yr adran waith gwych drwy gynnal y gwasanaeth ardderchog yma, gyda disgyblion yn ysgolion ar draws y sir. I dderbyn y wobr to collect the award, please welcome Gareth Kirby and Ellen Forsyth. And finally, Radio Glan Gwili. Mae'r orsaf radio wedi chwarae rhan bwysig iawn ym mywydau'r holl gleifion yn ysbyty Glan Gwili ers bron i 100 mlynedd. A thrwy adeg y pandemig, bydd gwasanaeth 4 awr ar hugain yn darlledu drwy'r amser yn yr ysbyty. Mae hyn yn glod mawr i'r staff a'r gwasanaeth. Ac i dderbyn eu heiddiant, croeso i Sylwyn Thomas ac Arwel Fowler. Llongyfarchiadau mawr. Ac wel, mae wedi bod yn noson arbennig iawn hyd yma ac yn dangos i ni'r amrywiaeth cyfoethog o dalenta creadigol dros ben sy'n creu y bwrlwm yma yn Sir Gaer. What a fantastic night it's been so far, and what an amazing range of creative people you all have here in Carmarthenshire. Dyma symud ymlaen yn awr at gategori arbennig arall, sef talent ifanc. The Young Talent Award is one of the special categories we celebrate tonight in Carmarthenshire. Ac I gyflwyno'r wobr hon, gai alw ar arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, the leader of Carmarthenshire County Council, y cynghorydd Emlyn Dole. Thank you, Jane. Felly, yr wobr gyntaf, our first award, Young Talent 2020, goes to Jada and Casey Lane. Yes, we have a fan zone over there for the two. Their performance earlier this evening demonstrates the enormous talent that these two young people have. They both learned to play the piano at the age of 3. Jada first auditioned and won a scholarship to become a student at the Royal Welsh College of Music and Drama in Cardiff at the age of 6. Casey auditioned and won a scholarship to become an advanced student at the college at the age of 8. And they've both performed together alongside celebrities such as Peter Carey, Leslie Garrett and John Owen Jones, and have appeared on S4C and BBC. Felly, arbennig, da iawn chi. Ag hefyd, the Young Talent Award for 2022 goes to Rebecca Lewis.
Rebecca gave a stunning performance earlier this evening, and she's studying performing arts at Coleg Sir Gaer and has successfully gained a place at the Royal Welsh College of Music and Drama Young Actors Studio in Cardiff. She's achieved excellent standards of work both in terms of practical performances and academic studies. In her first year of studies, she gained a distinction and is described as an exceptional performing arts student. She's also been an exemplary student to her peers during lockdown and has represented the college as an ambassador in the community. Felly, croeso cynnes I Rebecca I ddod I dderbyn y wobr. Neithiwr wrth y ymyl, doedd amser ddim yn bod efo'n gilydd oedd yn bwysig. A cariad oedd yno, ond heno ti ddim reichian, cyn I ni dyn y lle. Da iawn. A Gemlyn, allwch chi fynd nôl I fwynhau eich canapés? Diolch. Yn binigol ar y noson, I ni am gyflwyno 2 wobr arbennig iawn, sef gwobr am gyfraniad nodedig I ddiwylliant yn Sir Gaer. The Outstanding Contribution to Culture Award is a special award for someone who's made that outstanding contribution here in Carmarthenshire. There is one award for 2020 and the other for 2022. I gyflwyno'r 2 wobr am gyfraniad arbennig I fywyd diwylliannol Sir Gaer, a newch chi estyn croeso cynnes I gydeirydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, y cynghorydd Eirwyn Williams. Diolch Eirwyn. Wel, mae'n bleser gen I gyflwyno'r wobr gyntaf, un sydd wedi rhoi oes o wasanaeth I gynnal a hyrwyddo treftadaeth ei ardal, ac am y cyfraniad hwnnw mae'r anrhydedd yn mynd I Ken Rhys o Hendi Gwyn a'r Daf. So, diolch yn fawr iawn, heiddiannol iawn. Ac I ni'n mynd I glywed rhywfaint am Ken yn fan hyn nawr. Let's hear a bit more about Ken Rhys. We do have a video, here it is. The heritage of the town relentlessly for many decades, and Carmarthenshire is a very singular garden and heritage centre, which is indeed a hidden gem built in the centre of a working market town. At the outset, there were many hurdles to overcome, from some who did not recognise or understand the value of celebrating the area's heritage in the place where the first Welsh laws were codified. Ken was there throughout to the culmination of the project, realising national accolade, and visitors have come from all over the world. Many of us have seen Ken there daily, keeping the gardens and premises to a very high standard. This has been an enormous commitment from Ken and from his family time. As we approach the 40-year anniversary, it's time to recognise the exceptional service to heritage, and the committee of Carmarthenshire are absolutely thrilled and honoured that Ken is receiving this award. Diolch yn fawr iawn. Allwn ni glywed ei Ken unwaith eto. Diolch, Ken. Ardderchog. Diolch o galon I chi, Ken. Diolch yn fawr iawn. A nawr am y wobr am gyfraniad arbennig ar gyfer 2022. A dyma chi un sydd yn gweithio nghalon y gymuned ac yn dylanwadu ar fywyd pob un o fewn yr ardal bob dydd dros gymaint wrth gwrs ohonoch chi. Yn enwedig yn ystod y 2 flynedd diwetha. A dim ond chydig o ddyddiau yn ôl mi nath I drefnu gwyl nos I feddwl am bawb yn yr Wcrain. Y parchedig Betty Wyn James Cyfyrddin
a dyma I chi fideo. Let's hear her outstanding work in the community. The Reverend Betty Wyn James has been a tower of strength in our community during the pandemic. Chapel doors had to be closed for the first time in their history, but the church and its mission continued to flourish. Mae'n fraint dweud gair am y parchedig Betty Wyn James, gweinidog gofalaeth y priordy Caerfyrddin, Cana a Bancyfelin, ers bron I 20 mlynedd erbyn hyn. Bydd rhai cau dryser capeli dan I gofal yn ystod y pandemig, ond gwelodd bosibiliadau I ddefnyddio cyfryngau digidol I ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau eraill. Nid yn unig ar gyfer aelodau I chapeli, ond hefyd nifer heleth o bobl eraill yn bro a thu hwnt ac yn wir ym mhob rhan o'r byd erbyn hyn. Ac mae'r ymateb yn dangos yn glir fod y ddarpariaeth yn cefnogi lles a iechyd y gwrandawyr a'r gwylwyr yn gyffredinol ac yn cyfrannu'n helaeth hefyd at gynnal ymdiwylliant a'n ffordd o fyw neilltuol ni fel Cymru. Does ryfedd I bod yn cael ei chydnabod yn un o arloeswyr darparu gweithgareddau Cristnogol cyfrwng Cymraeg ar-lein. The Reverend Betty Wyn James fully deserves to be recognised for her pioneering work. Mae'n heiddi pob clod. Felly, y parchedig Betty Wyn James, rhowch groeso iddi am ei gwasanaeth ddiflino. Llongyfarchiadau mawr. Mae'r wobr yn edrych yn hyfryd, llongyfarchiadau. Chwarae teg y tro diwethaf I mi ffilmio gyda Betty Wyn James, a diolch o galon I chi hefyd, diolch. Oedd ar gyfer bore coffi Macmillan, ac oedd Betty yn ei gwyrdd a'i gwyn, a'r holl bobl yn dod I godi arian, felly yn haeddiannol dros ben. A dyna ni. That is the end of the evening. We do hope that you've all enjoyed yourselves and you've had plenty of time to catch up with old friends, made some new friends, because of course the past 2 years have been very difficult and strange times. But I'd like to say a few thank yous before we come to an end. Diolch yn fawr iawn i'r perfformwyr, to our performers. I think I need some more orange juice. Please, let's hear it for Cor Curiad, Rebecca Lewis, Jada and Casey Lane and Lauren Fisher. Ag i'r beirniad, to the judges, Peter Hughes Griffiths, Jonathan Roberts, Aled Williams and Mark Jewell. And of course, to everyone involved in staging this event. Mae'n diolch yn fawr iawn I adran yn Theatr o fewn adran diwylliant y Cyngor Sir, a hynny am wneud y paratoiadau a threfnu'r noson hon heno, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Mor braf yw cael dathlu diwylliant Sir Gaerfyrddin, a hynny am y tro cynta ers dros 2 flynedd. Felly, unwaith eto, yn llongyfarchiadau gresog I bob un ohonoch chi, a boed I chi fwynhau weddill y noson, I chi dorri syched ac I gymdeithasu, ac I ddal fyny gyda hen ffrindiau a straeon. Chi siwr wedi colli ers rhyw 2 flynedd, a joiwch gweddill y canapes. Felly, to end this evening, the winner of the Excellence in Music Award, please welcome back to the stage Lauren Fisher, and stay well, stay safe, a nos da I chi.
Llanelli.